Alléluia. Et je pensais à un petit passage dans la parole du Seigneur. Keď to dirò sa pri textani Biblii, Tak přemýšlel nad tím textem, co se píše v Biblii, co tady o tom mluvil Eli. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Acte 3, keď cide sa ni Biblia, no Act, verset 3, Ve skutkách 3. kapitole je napsáno, on amenait un homme qui faisait l'aumône, il était paralytique. keď je nasi mož, isto bango, njop mangel solove. kdy tam byl tady ten muž, který byl chromý a prosil peníze. Et Pierre et Jean, ils avaient l'habitude de monter là, c'était l'heure de la prière, c'était le chemin qu'ils avaient l'habitude d'aller. No Petros i Jane site ni mar buenamente jalekoi, o jal petrele. A Petr s Janem byli stále zvyklí, že se chodili modlit. Ça se fait que lui, il a demandé, Ko mož mangas, A ten muž od nich začal prosit. et Pierre et Jean, ils ont dit, mais regarde-nous. no Pietros i Jane spenero di kamenge. Et la Bible, elle dit comme ça qu'il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Njop atrel sopes, ti velen chumoni desta. A on od nich prosil, aby jim něco dal. A čekal, že mu něco dají. Od Petra a Jana. Est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose ce soir? Amen. Tu atretot kera ti veto ti chumoni. Ty možná taky čekáš dnešní večer, že něco ti dá Bůh. Ce soir, tu as écouté la parole de Dieu prêchée par notre ancien. Keď keral chunal no debles kola annemena como oporo. Slyšeli jste, bylo přineseno Boží slovo našim starším. Et tu n'auras pas autre chose que la parole de Dieu. Vel tu ci vava ti ulaf no deve. A není dáno nic jiného než slovo Boží. La Bible dit qu'il disait, il s'attendait à recevoir quelque chose, et Pierre, il lui dit, on n'a pas d'or, on n'a pas d'argent. Jo atret sopes te vele si chumoni. No Pietros penelo men kek sonekei men kek lovet. On od nich prostě žebral, aby mu dali peníze nebo něco, ale Petr s Janem mu řekli, my nemáme peníze, ani zlato, ani stůl, nemáme to, nemáme. Et Pierre, il s'est avancé vers lui et il lui a tendu la main. Okay, jo Pietros ta so duš triti va so paklesken ta so le sovas. A Petr udělal 2 kroky k němu, k tomu muži, a dal mu ruku. Et l'homme, il lui a saisi la main. Ko mox le so vas no Pietros. A když ten Petr vzal tu ruku Petra, ten muž vzal ruku Petra, Ce soir, tu as écouté la parole de Dieu. Kera chunal no debles kola. tak dnešní den jste slyšeli slovo Boží. La main de Dieu a été tendue vers toi. Okay, jo vas no deve le skatatute. To slovo, ta ruka Boží je dnešní den natáhnuta jakoby k tobě. Et tu as juste à la saisir. Pas blos le sovas no A deve. co on čeká od tebe, nebo co ty můžeš udělat, že se ty ruky chytneš. Si cet homme, il saisissait pas la main, la bénédiction, elle n'était pas pour lui. Si ko mox dal so ka vas no devel, i vajun ka zgarleske. Kdyby ten muž nedal tu ruku svoji Petrovi nebo Bohu, tak by mu požehnání nepřišlo. Il aurait reparti comme il était venu, il aurait écouté des belles paroles, il aurait vu Pierre et Jean, c'était magnifique, mais il n'aurait pas parti avec la bénédiction. Si dal so ka rovas, chunal so chukar laba, dikal so ka la mox, me dal so peske so als bango. A kdyby tady ten muž, který slyšel ty slova, které mu řekli ty apoštolové, ale nedal by jim tu ruku, nepřijal to a odešel by se zase po svých, zůstal by stále prostě chromý. Mais parce qu'il a mis sa foi en Jésus et qu'il a saisi la main, Glan ki pachaso, un kelaso les rovas no Pietros. Ale protože uvěřil a dal svou ruku Petrovi, alors la Bible dit qu'à ce moment-là, Pierre, il le leva et d'un bond, il fut debout. Okay, Biblia penel ko Pietros ale les rovas, abi momenta chaso pre. a tady na Bible říká, že když ho Petr chytil za tu ruku, tak v tu chvíli ten chromý vstal. La Bible dit qu'il sautait, qu'il louait Dieu parce qu'il avait été béni. Okay, Biblia penel ar chaso pre, fangaswan ti stello, kam fangaswan ti lobrelo A de. tady nám Bible říká, že když on vstal, tak dokonce vyskočil a začal skákat a chválit Hospodina, říká Bible. Amen. Il les a suivis et il est rentré dans le temple avec eux. Okay, la solen palan un jason i templa. A tady začal následovat do toho chrámu. Et j'ai un mot de Dieu pour toi ce soir. Amen. Okay, kerat il es ilaf no devel pour leske. A dnešní večer má slovo on pro tebe. Boží slovo pro tebe. Dieu te tend la main pour que tu vas plus loin avec lui. Que o devel dele suvas, jo ta dure da shkane mi to devel. Bůh ti dává ruku dnešní večer, aby ty si s ním šel dál zvolen. Si tu saisis la main de Dieu, alors tu vas te lever d'un bond et tu vas dire, tu vas louer le Seigneur et tu pourras venir avec nous dans le temple et prier avec nous. Okay, si lelo ko vas no devel do jalo dure da, nashti chelo pre, i lobrelo devel, un telo men palan ni templa. Ale nevidno. Si lelo vas no Jestli ty vemeš tu ruku Boží, devel, ashti stello tak ty pre, můžeš vstát,
l'obre lo devel, chválit Boha on cache le nomen palam ani templa. a tady můžeš následovat do té církve. Amen. Tak jak to udělal ten muž, jak se píše ve Skutkách 3. kapitola. Kano, pomodli se po